नम नमः आज भिडटी रही +3 थर्ड ईयर 6 सेमिस्टर पाई आज भिडियो आलोचना करिया पिला माने आपण मानक जो रही कोर 14 रे ज्योतिष शास्त्र तो पिला माने आज आम ज्योतिष शास्त्र इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकिन आलोचना करबा आपण माने शेष पर्यंत देखंतु वीडियो को वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले तो चाहतु डेरी न करके भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखुची जो माने चैनल रे न्यू अछंती चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखे था बेल आइकन को दबाई दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर प्रेस कर दियंतु ताकि मु बनै था सो वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल जिवो। वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं सांगसाथी मानक सहित शेयर करबा पे जमारू भूलिबेनी। तो देखंतु पिला माने हमर फास्ट रहिछि राहु केतु ग्रहय स्वरूपम। तो पिला माने शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आसे क्वेश्चन टी हमर आसीबो राहु केतु ग्रहय स्वरूपम किम श्लोक नंबर 31 देखंतु श्लोकटी हमर कोन रहिछि देखिबा। ध्रुमकार नीलतनु वनस्तपि भयंकरः बात प्रकृति जो धीमान स्वभानु प्रतिमह शिखी। तो कौन कही देख राहु ध्रुमकार नीलतनु वनस्त भयंकर अपि भवति शिखी अपि बात प्रकृति जह धीमान स्वभानु प्रतिमह भवति। राहु और केतुंक शरीर ध्रुम वर्णर सेमाने नील शिरा प्रशिरा युक्त होइथांती एमाने वर्णवासी और भयंकर होइथांती एमानक प्रकृति बात प्रधान बुद्धिमान होइथांती। एठारे राहु और केतुंक शरीर गठन और स्वरूप विषय वर्णना करा जायछि। एहांक शरीर ध्रुमकार होइथाय। फास्ट लिखिबो आई लेखिकी राहु और केतुंक शरीर ध्रुम वर्णर जोड़ा ओडिया अनुवाद देछि 2 रे लिखिबो एठारे राहु जोड़ा कि हमर 2 मार्क्स रहउछि गोटे आसीबो 1 मार्क्स जोड़ा रहिबो कि आई लेखिकी लिखिबो राहु और केतुंक शरीर ध्रुम वर्णर समान नील कण शिरा प्रशिरा युक्त होइथांती एमाने वनवासी और भयंकर होइथांती एमानक प्रकृति बात प्रधान बुद्धिमान होइथांती। आई लेखिकी लिखिदेबो हाइफेन देकी तापर 2 रे लिखिबो आई जाई लेखिकी एठारे राहु और केतुंक शरीर गठन और स्वरूप विषय वर्णना करा एहांक शरीर ध्रुमकार होइथाय। कृष्ण लोहित वर्ण को ध्रुम कहा जाए। शरीर कला और रक्त वर्णर होइथाय। दा 2 सॉरी आई आई लेखिकी किबा 2 लेखिकी हाइफेन देकी लिखिबो ठीक अछि। नील तनुह इक्वल टू नील शिरा प्रशिरा युक्त होइथिबो। प्रकृत पक्षरे शरीर नील दिसे नाही कि कला दिसे नाही केतेकंकर शरीर को शिरा स्पष्ट भावे दिसे एवं ताहा विषग्रस्त परि नील दिसे। बण जंगल रे वास करिया को पसंद करिथाय। से एकांत प्रिय होइथाय। तार प्रकृति बात प्रधान होइथाय। से बुद्धिमान और क्रोधपरायण होइथाय। राहु और केतु छायाग्रह होइथारु एहांकर प्रशस्त वर्णना देखा जाए नाही। तो पिला माने हमर 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीबो 1 2 लेखिकी हाइपेन देकी लिखिबो ठीक अछि। तो देखिया नेक्स्ट देखिया कोन रहिछि हमर क्वेश्चन टी। तो देखंतु जातकस्य स्वरूपम प्रकृतिश्च। तो पिला माने कोन कहिछि क्वेश्चन टी आसीबो हमर श्लोक नंबर 32 जातकस्य उपरि ग्रहस्य प्रभावम प्रतिपादयत। जातकस्य उपरि ग्रहस्य प्रभावम प्रतिपादयत श्लोक नंबर 32 हमर आसीबो शॉर्ट क्वेश्चन। तो लिखिबो कोन देखंतु हम श्लोकटी आगो देखिबा। जह स्वातिक तस्य दया स्थिरत्वम सत्यार्जवम ब्राह्मण देव भक्ति रजधिक तस्य काव्यकला क्रतु स्त्री संसक्त चित्त पुरुष अपि सुरः तम अधिक वचयिता परिसम मूर्ख अलस क्रोध परह अति निद्रह। कौन कहिछि देख अन्वय लिखिबनी पिला माने जह स्वातिक तस्य दया स्थिरत्वम सत्यार्जवम ब्राह्मण देव भक्ति जह रज अधिक तस्य काव्यकला क्रतु स्त्री संसक्त चित्त अपि पुरुषः सुरः भवति जस्य तमधिकः सह परेशम वज्रयुत्वा क्रोधपरः अति निद्रह अलसः मूर्खः भवति। कौन कहिछि जीए आई लेखिकी लिखिबो जीए जो व्यक्ति स्वात्विक गुणयुक्त होइथाय से सही व्यक्ति साधारणतः दयालु सत्यनिष्ठ न्यायशील और देवता ब्राह्मण भक्त होइथाय। जीए जो व्यक्ति रजगुण युक्त होइथाय से काव्यकला प्रेमी स्त्री संसक्त प्रिय सुर स्वभावर होइथाय। जार तम गुण अधिक थाए सही व्यक्ति अन्यठु ठके मूर्ख क्रोधी आलस्यपरायण और निद्राणु होइथाय। तापर कौन रही विशदार्थ देखंतु लिखिबनी किंतु विशदार्थ लिखिबनी लिखिब कौन पूर्व श्लोक ग्रह मानकर सत्वरज तम गुणर वर्णना करा यथा 1 रही सत्वगुणर अधिकारी रवि बृहस्पति और शुक्र ग्रह 2 रे रही रजगुणर अधिकारी चंद्र बुध ग्रह
ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ରାହୁ ଓ କେତୁ ଗ୍ରହ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହର କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗ୍ରହର ନବାଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହର ଗୁଣ ଓ ରୂପ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ ରୂପର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତକର ରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ସତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚାର ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଦୟାଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ସ୍ଥିରତା ଥାଏ ଓ କପଟତା ମଧ୍ୟ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଖୁବ୍ ସରଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅତିଥି ସେବା ଓ ଦେବଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୃହ ଓ ଦେବାଳୟରେ ପୂଜା, ଯଜ୍ଞ ଓ ଉପବାସ ପ୍ରଭୃତି ତପଃ ସାଧନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା। ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ବେଦ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତକର ରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କାବ୍ୟ କଳାରେ ଅଭିରୁଚି ରହିଥାଏ। କାବ୍ୟ ପଠନ, ପାଠନ, ସିନେମା ଦେଖିବାରେ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ହୋଇଥାଏ। ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ କର୍ମରେ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। କ୍ରତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସକ୍ତ ଚିତ୍ତ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାଚିତ୍ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ରୁଚି ଦେଖାଇଥାଏ କାରଣ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜାମାନେ ହିଁ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି କ୍ରତୁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତକର ରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ତମ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ରୁଚି ରଖିନଥାଏ। ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ ତଥା ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱକ୍ରୋଧ ଓ ଅହଂ ଭାବର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛାତିତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ବି କଳି କରିଥାଏ। ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜାତକସ୍ଥ ବଳବାନ ଗ୍ରହର ଗୁଣ, ଲଗ୍ନ, ରାଶି ଓ ନବମାଂସାଧିପତିର ଗୁଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ଅଧିକ ହେଉ ନିଜ ଗୁଣମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିଏ ତରକାରୀରେ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ ବା ଲୁଣ ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଦରୁ ଯେପରି ତାହାର ସ୍ଥିତି ବାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ଆମ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା। ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସରକୁ ନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆସିବ ସେମିଷ୍ଟରକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା।